नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग। तो आज आम फ्रेश ब्लॉग आपण मैंने बहुत सारा स्वागत। तो चलते स्टार्ट कर आज ब्लॉग। तो मत ठंडा जाइला तो वॉइस टा भी क्लियर सुबुनी। भी ठंडा छाड़ी आज आम गाँव को आम जाऊँ तो ये चाह पीवा मास्टर टे रही शो भाई जाई चाह आने को चाह पी जीव आम चाह पीकी बाहरी पड़लु। तेल टांकी आसीगला तेल पका हवा स्टॉप कर रहे थे बर्तमान तेल पका सरीगला। तेल आम पकईलु 1200 टकर तेल पकईलु। गाँव को जाऊँ देखिए बाटर सब कौन कौन हो गोटे इंटरेस्टिंग कथा सरस्वती आज बहुत एक्साइटेड अच्छा गाँव को जाऊँगी बोली खुशी पाद आ रही आकाश उड़ू खाली डेंगुंट गाँव को जी आज खुशी भी बहुत खुशी अच्छी पूरा मन दुख अच्छी। हाँ से सोई घर को चुरी टाटा कर कौन किसी ना आज कटिबनी स्टाडियम स्टाडियम आसी पहुंचीगला। देखते आम खुशी माँ शोई पड़ा कला लगा तो आम पॉलिटिक्स करके कला लगा खुशी देख तो पॉलिटिक्स करके कला लगे दूसरी मामा आउ बड़ कर देख कला लगे मो खुशी माँ शोई पड़ा मामा कला लगा मोटी पाउडर
କୋଉ ଜାଗା ତ ମନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଫୁଲଗଡ଼, ତା ଆଗ ପାଇବ ଷଣ୍ଢଗଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଖୁସି ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲାଣି ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସର ପୁରା ଏତେ ବାଟ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବସି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି। କାନ୍ଦିଲେଣି ପୁରା ଆଜି। ଗାଈ ଘର ପହଞ୍ଚୁନି ବୋଲି କାନ୍ଦିଲେଣି। ରାସ୍ତା ସରୁନି ବୋଲି ସରଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ। କାହିଁକି ରହିଛି ଖୁସି ହାଏ ଚାଲ ଟିକେ କରିଦେଲି ହବ ଝିଅ।
ରହିଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଝିଅ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ଗାଡ଼ିରେ। ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଛୁ ଏବେ ପୁଣି ଗାଁକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ବନା ହେଉଥିଲା। ଗରମ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ସୁବଳିଆ। ହେଇଗଲା ସରିବା ପରେ ରିଲ୍ସ ବନା ସରିବା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଭାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାମାରସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଖାମାରସାହି ବର୍ଷା ବି ଏତେ ଜୋରରେ ହଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଠାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡୁନି ବର୍ଷା ଆଉ। ବାଟଟା ତମ ଆଡେ ଟିକେ ଦେଖଉଛି କଣ କହିବ କୁହ। କଣ କ୍ୟାମେରା ବାଟଗଡ଼ ପଳେଇଲା। ଆମର ଏପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖ। ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ଦିନାଥ ବଜାର। କଲେଜଟା ହେଲା ଏପଟେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଏଇଥିରେ ଟିକେ ନା ନା କାମ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ଯିବେ ଭାଇ। କାଇଁ ଇଏଟା କାଇଁ ବହିଟା ସେଇଠି ଥିଲେ ତ। କୋଉଥିରେ ଅଛି? ସେଇ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଇଟାରେ ଆସି ଚାଲିଥିବ ନା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ? ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ନର୍ମାଲ ୟାର କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କଣ? ଗାଡ଼ି ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ପଳାଉନୁ। ଭାଇ ଗଲେ ଯେ ଭାଇ କାମ ସାରିଦେଲା ଆସିଲେ ହେରି। କ'ଣ ହେଇଛି? 23/8/2023 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ। ବହି ଚାଲୁ ହେଲା? ହଁ ନୂଆ ବହି ଦେଲା? ଏପଟୁ ଗାଡ଼ିଟା ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ। ଏଇଟା ସେ ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ନାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ଏଇଠିକି ନହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଲେ କିଛି କହିବେନି? ଏଇଠି ରଖିଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ତ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଚାଲିଲେ ଆଣିବାକୁ ଚିକେନ। ଏଇଠିକି ଯିବେ ଦେଖ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖ ଯାଉଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଆଣିବେ ବୋଲି।
मामा जाइए दुकान को सी कि दुष्टाइम कर दुष्टाइम कर खुशी कौन कहूल तार कौन खुशी कौन कर खुशी मामा आइला मैडम आसीगले Yeah. चलो फाइनाली आम 10 मेडिकल छक पहुंची गलु देखना खुशी गोटे बच्ची देखी आई खेलुची पूरा आसीगल बहुत एक्साइटेड अच्छी आम घर को जावाई कुछ के हाल आगे पूरा सोई पड़छ देखो सोई पड़े मान सोई की देख कुछ को स्टाइल सोई छी कौन करतलो मां हे तो देखी मारूनी आवता गोटे उठाई दिया धर पाठ पढ़ स्कूल नंदीगुड़ा हे नंदीगुड़ा मगा आसीला हेर्दै हो चार गाँ आइदे हेर्दै देख मुआ केते सुंदर रास्ता दत्तडा कत्तडा रास्ता सब सुंदर रास्ता मुगा हम गारे समस्त खाई भी के ना छोड़े पाना तो सकते एमती रास्ता रे गले जगह के आस्ते सब झड़ जियो लालुड़ा खाई खाई दे रोड चलो बुली क्या ना मैं ओली पड़छु ना सी आसिले देखन जे नाम घर वर्षा होती जो पूरा अवस्था बही जाती ये मो सान भौणी ये मो बो लगी पिला आई लगे तो खाए बोली
ଦେଖାଯାଉନି କଳାଟା କଣ ଅଛି ରେ ଦେଖିବି ଗୋଟେ ସାପଟେ ଅଛି ଭିତରେ Mukhay.